ありがとうございます。ねえ、それ何やってるの？先生、私の部屋に来ていただけませんか？お久しぶりです、お姉様。Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung 3 overlay anime edit sa may Capcut. Pero bago natin simulan to, para sa mga bago dyan, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So huwag na natin patagalin. Let's go! Open natin yung Capcut. Then new project, then click natin yung photos, then mag-add na tayo ng photos. Yan, lagay natin si Deku. Maglalagay tayo ng 14 photos guys. Yan, 12, add, then punta tayo sa may dulo. Yan, then delete natin yung watermark ni Capcut, then mag-add pa tayo dalawa. Yan, 13, then 14. Yan guys, kailangan magkapares yung nasa dulo. Yan, yung dalawa sa dulo. Then punta tayo sa may unahan, then add audio, sounds, then your sounds from device. Then lagay natin yung animal kay Martin Garex. Yan, lalagay ko na lang sa description box ko yan, download nyo na lang. Add, then sa duration na tayo guys. Then sa may first 3.0, yan, sa tatlong project guys 3.0 lahat. Then lakihan natin para mas madali guys yung cutting. Click natin yung photos, yan, then split, then delete natin yung na-split natin. Yan, then ayusin natin yung duration 0.2 seconds, 0.3 seconds. Then, yan guys, lahat ng duration guys, sundan nyo na lang. Yan. Then, punta tayo sa may unahan. Lalagyan na tayo ng animation. Yan, click natin yung first photo. Then, animation. Then, lalagyan natin ng in. Then slide left. Yan. Then sa duration 3.0 seconds lahat yung tatlong project. Yan. Then sa may second photo na tayo. Yan. Then dun muna tayo sa may bounce. Yan, unahin natin yung bounce, lalagyan natin ng animation. Then click natin yung animation combo. Then, lalagyan natin ng bounce 1. Yan. Yung bounce muna unahin natin. Yan. Kasunod ng dulo. Animation combo. Then, bounce 1. Yan. Para mas mabilis yung paglagay natin ng animation guys. Yan, combo. Then, lalagyan natin ng pendulum. Yan. Pendulum 1, pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2, then lagpas isa, then animation ulit, combo, then pendulum 1 ulit, pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2. Mas madali guys. Yan, check natin. Then doon tayo sa may cutting guys.
Then delete ulit natin yung watermark. Then mag-add ulit tayo. Add pa tayo. Yan, 15. Then 16. Kailangan 17 guys. Yan. Same yung nasa dulo. Then sa may unahan, kakat natin yan. Split natin. Yan. Para maging 17 lahat. Then sa may first, 3.0 ulit. Yan. 3.0 seconds. Yan. Then sa second, 3.5 seconds. Yan. Then sa may third, yan, laki natin. Then click, split, then delete. Yan. Yan. Then yan guys, copy nyo na lang guys yung lahat ng duration nung 17 photos. Yan. Then punta tayo sa may unahan. Then sa may 3.0 seconds ulit tayo. Animation, tapos in. Then lalagyan natin ng slide right. Then sa duration 3.0. Then yung susunod guys, yung sa project 3, slide left ulit. Yan. Then sa may third photo tayo. Yan. Ulit tayo sa may bounce. Unahin natin yung may bounce. Yan. Sa may 11, bounce 1. Yan. Then dun sa may 16, sa may dulo, katabi ng dulo, combo. Then bounce 1 ulit. Yan. Then doon na tayo sa mga iba pa. Yan, combo. Then pendulum ulit tayo para mas madali yung paglagay ng animation. Pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2. Yan. Then lagpas ulit isa, animation, combo, pendulum ulit, pendulum 1, pendulum 2, pendulum 1, pendulum 2. Yan guys, check. Mas madali guys. Then dun ulit tayo sa may maliliit na duration. Yan. Sakto lang natin siya. Yan, sa may cutting. Yan. Then back natin. Overlay, add overlay. Then lalagyan natin yung PNG ni Loopy. Yan, add. Then sakto lang natin siya doon sa may tabi ng dulo. Yan, sa may 16. Then lagyan natin ng animation, combo. Then zoom 1. Yan, check. Then yan ulit sa may dulo. Then lagyan natin ng sticker, hat. Then smoke ulit. Then lakayan natin. Yan. Then sticker. Then lalagyan natin ng fighting. Yan. Then yung sa dulo guys, yung sa project 3, yung lalagyan natin is yung look at me. Yan. Then check natin. Sounds, your sounds from device. Lalagyan natin yung sounds guys. Yan. Then check natin. Yan.
Then, cut ulit natin. Split, split, then delete, delete, yan. Then, check natin. Yan. Then, export na natin. Then, sa project 3 guys, same pa rin yung paggawa. Masyado lang mahaba yung video natin, yung video tutorial natin. Kaya lalagay ko na lang sa dulo, lalagay ko na lang yung duration tsaka yung animation guys. Then, done. Then, rename ulit natin. Yan. Lagyan natin project 2. Yan, okay. Then, yan na guys, 1, 2, 3, nakagawa na tayo. Then, lagay natin yung unang nagawa natin. Then, delete natin yung watermark. Then, doon tayo sa may format. Click natin. Then, gawin natin 9:16. Yan. Then, back natin. Then, click natin yung video. Then, angat natin. Yan. Then, punta tayo sa may unahan ulit. Then, click natin yung overlay. Then, add overlay. Then, lagay natin yung project 2. Yan, si Luffy. Then, gitna. Then, dalawang daliri. Palakihin natin. Sakto lang natin siya guys. Yan. Ayusin natin. Yan. Then, punta ulit tayo sa may unahan. Then, add overlay ulit. Then, yung pangatlo, add. Then, gitna. Then, lakayan ulit natin. Dalawang daliri. Yan. Then, baba natin. Yan. Yan. Then, click natin yung first. Tanggalin natin yung sounds. Yan. Then, second. Tanggalin natin yung sounds. Then, yung third. Tanggalin natin. Yan. Then, back natin. Then, add audio. Then, sounds. Then, your sounds from device. Then, nalagay natin yung original. Yan. Then, lakayan natin. Yan, sa may dulo tayo. Then, back. Then, dun tayo sa may overlay. Click natin para makita lahat nung nagawa natin tatlong video. Yan. Then, sa may dulo para magpantay-pantay yung ending guys. Yan, sakto lang natin siya dun sa may pinakamaliit. Yan. Sakto lang natin siya. Yan. Then, check play natin. Okay naman. Then, ganun lang siya guys. Then, export na natin. 720p. Then, 60. Yan. Sana may bago kayo natutunan. And see you in my next video. Bye-bye.